میں بلبل شہر مدینے دی کی کراں میں اینا گلزاراں نو ربا لے چل شہر مدینے نو جا کے ویکھاں باغ بہاراں نو پہلو کعبۃ اللہ جاواں گا رو رو کے رب نو مناواں گا زندگی دے پاپ بخشاواں گا ویکھاں شہر مکے دے بازاراں نو میں بلبل شہر مدینے دی کی کراں میں انہاں گلزاراں نو ربا لے چل شہر مدینے نو جا کے ویکھاں باغ بہاراں نو پھر کراں تیاری مدینے دی اگ بجھ جائے بل دے سینے دی نالے حسد تے بغض کینے دی جدوں ویکھاں باغ انصاراں نو میں بلبل شہر مدینے دی کی کراں میں انہاں گلزاراں نو اکھی نال سانو وخا مولا جتھے ستا ہے علامہ جا مولا اکھی نال سانو وخا مولا جتھے ستا ہے علامہ جا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید کی کر چڑیا ہے اما بعد یا ایوہ الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق
अल्लाह दी ज़ाते पाक दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी दे हज़रात, आज तो तकरीबन निसफ सदी पहले अगर वो हालात वेखिए, आज तो 50 साल कबल दी तारीख दा मुतालिया करिए तो इंसान हैरान हो जाता है कि वो नेमतां और वो सहूलतां जो हुण सानू मुयसर ने, अज तो 50 साल कबल इन्हां नेमतां और सहूलतां दा इंसानी जिंदगी दे अंदर तसव्वुर भी नहीं सी। जिस तरह हुण असी आसानी दे नाल हर नेमत, हर सहूलत, हर चीज़ बैठे बिठाए हासिल कर लेने आ, अज तो 50 साल कबल सख्त मेहनत और कोशिश करन दे बावजूद भी ये नेमतां और सहूलतां मुयसर नहीं सी होंदियां। हुण जितनी पैसे दी फरावानी है, ये पैसे दा ते कदी तसव्वुर भी नहीं सी। हुण इंसान दे कोल जितनी माल दी और ज़रूरियात जिंदगी दी फरावानी है, इन्नी फरावानी ते बादशाहां कोल भी नहीं सी हुंदी। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? इस दे बावजूद लोग हुण परेशान ने। तो पता की कहंदे ने, पहला दौर चंगा सी, पहला ज़माना चंगा सी। मैं इस वास्ते तुहाडे सामने तकाबुल रखिया है कि उदों सहूलतां किन्नियां कुछ सन। हुण ते हर बंदे दी जेब विच पैसा है, दौलत है, माल है। उदों लोग बाजारों कपड़ा खरीदन भी जाते सन ना शहरों, ते घरों तोड़े विच दाने ते गंदम पा के खड़ते सन, दाने दे के ते कपड़े लैके आउंदे सन। पैसे का तो तसव्वुर ही नहीं सी। कोई शै लैन जाना है तो घरों की लैके जाना है? दाने लैके जाना है। पैसे का तसव्वुर कित्थे सी? हुण हर घर दे अंदर एक एक जी दे 50-50 सूट ने, इंज ही है। तो उदों पिंड विच एक बंदा नवा सूट सवा लैंदा सी ते सारा पिंड वो ही पा पा के विआह वेखदा रहिंदा सी। शादी आ गई है, वो कोई गल नहीं यार, वो फलां नहीं, वो फलाना बंदा फलानी गली च रहिंदा, उहदा मैं सूट पाया वेखिया सी, बड़ा नवा सी, जा उहदे कोल मंग के लैके आ, उन्होंने कहा 2 दिन विआह वास्ते दे, तेन वापस कर देंगा। इंज हुंदा सी कि नहीं? एक बंदे दी खरीदी हुई जुत्ती सारा पिंड पा के विआह वेख लैंदा सी। रिवाज है सी ना, औरतां एक दूसरे कोलों, खवातीन कोलों जुत्ती मंग लैनी, कपड़े मंग लैने, जेवर मंग लैना, कोई शैम है सी ना रिवाज। तो हुण ते एक एक जी दे 50-50 सूट, सेफ अलमारियां भरियां ने। तो फिर किवें आंदे हो कि पहला ज़माना चंगा सी? पहलों तो हालात इंज सन कि कोई भैन भरा, कोई रिश्तेदार, कोई चाचू मामू फूफो दूर रहिंदे सन, ते खत लिखना, वो महीने बाद अगले पिंड जाके पहुँचना, सारे घर विचों किसी को पढ़ना ही ना आना, पता करना कि फलां दा पुत्र पढ़िया है, घर है वे सानू पढ़ के दस दवे की पैगाम आया। उन्हें कहना नहीं काम ते गया है, शाम तो बाद मिलेगा। फिर रात को खत लैके जाना,
ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢੋ, ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੇ ਪੈਕੇਜ ਨੇ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਲੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਹੁਣ ਫਰਾਵਾਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੌਰ ਸੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਏਸੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਮੰਜੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਫਰਿੱਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਾ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਾ ਫਰਾਵਾਨੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੁਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਫਾਤਮਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਜੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਆ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਸੀਤੇ ਲੈ ਜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਆਰਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੀ ਸ਼ਿਫਾਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਸੀਤੇ ਲੈ ਜਾਈ, ਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੂਕ ਮਰਵਾ ਲਿਆਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਾਮ। ਉਦੋਂ ਸਕੂਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਤਮੀਨਾਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਸੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ, ਖੈਰ ਖਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦਰਿੰਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਮਦਰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੂਟ ਮਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਮਨ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਸਕੂਨ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਸਿਹਤ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਔਰ ਮਸਾਇਬ ਐਸੇ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵਬਾਈ ਅਮਰਾਜ਼ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਲਾਬ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ, ਔਰ ਬੈਨਲ ਅਕਵਾਮੀ ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਕੜ। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਦਅਮਨੀ, ਫਸਾਦਾਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ, ਅੱਲਾਹ पाक ने फरमाया
ज़ालिका बिमा क़द्दमत यदाका, ये जो कुछ भी हो रहा है ये तुहाडे हत्थां दी कमाई है। अल्लाह पाक ने फरमाया मा असाबका मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। अल्लाह पाक ने फरमाया ये जो कुछ भी है जड़ियां मुसीबतां तकलीफां बीमारियां परेशानियां आफतां ने, अल्लाह पाक ने फरमाया फाबिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुहाडे हत्थां दी कमाई दा नतीजा है। की मतलब? तुहाडे गुनाहां दी शामत है, तुहाडियां बद अमालियां दा नतीजा है। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं तुहाडे हर गुनाह दी सजा नहीं देंदा। जिन्ने तुहाडे गुनाह ने, जिन्नियां तुसी रोज बद अमालियां करदे हो, जुर्म करदे हो, खतावां करदे हो, जे मैं हर जुर्म दी सजा देन लग पवां ते कायनात ते इंसान ही कोई ना बचे। अल्लाह पाक ने फरमाया व याफू अन कसीर, कुछ गुनाहां दी मैं सजा दे देना वा ते बहुत सारे गुनाह ऐसे ने जिन्हां तो मैं दरगुजर कर जाना वा। अल्लाह पाक ने फरमाया बहुते मैं नजर अंदाज कर देना व याफू अन कसीर, ते किसे गुनाह दी सजा दे देना। ये जड़ियां मुसीबतां आउंदियां ने, परेशानियां आउंदियां ने, अजमैशां आउंदियां ने, आफतां आउंदियां ने, इन्हां दे आउण दे तीन मकसद ने। या ते मुसीबतां बीमारियां परेशानियां आउंदियां ने अहले ईमान दी अजमैश वास्ते, कादे वास्ते? अजमैश वास्ते। या ते अजमैश वास्ते आउंदियां ने। अल्लाह पाक ने फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफे वल जूए व नक़सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह पाक ने फरमाया या ते अजमैश हुंदी है, मैं अजमाना भुख नाल, बीमारी नाल, खौफ नाल, मुख्तलिफ चीज़ां नाल। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं अजमाना वा, मैं अजमैश करना। सुनना ते नाल कादे वास्ते? अहले ईमान दी अजमैश क्यों हुंदी है? व बश्शिरिस साबिरीन, ताकि अहले ईमान नो सबर दी आदत पै जाए, सबर दा मादा पैदा हो जाए, हौसला पैदा हो जाए। अहले ईमान विच सबर पैदा करने वास्ते मैं अजमाना, मुत्तकीन नु माफ करने वास्ते, दराजात दी बुलंदी वास्ते। क्योंकि जड़ी अजमैश है अल्लाह दे नेक बंदियां ते भी आउंदी रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम दी मुखालफत ते कौम दी शिकावत दा सामना कीता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किते जेल विच, किते कुएं विच अजमैशां दा सामना कीता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किते बादशाह है, किते कौम है, बड़ियां अजमैशां दा सामना कीता है। सारी कायनात दे सरदार तुहाडे मेरे मुर्शद पाक कदी शेबे अबी तालिब, कभी मक्के दी हिजरत, कदी जंगे बदर, कदी जंगे ओहद, कदी गज़वा अहज़ाब, कदी जंगे खंदक ते जंगे हुनैन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आजमाए गए। सहाबाए कराम ते जदों जुल्म व तशद्दुद होए, सितम होए, अजमैशां आईयां, मुसीबतां आईयां, सहाबाए कराम भी आजमाए गए। बाज दफा मुसीबतां आउंदियां ने अहले ईमान दी अजमैश वास्ते। सानू किवें पता लगेगा कि जिहड़ी मुसीबत आई है, बीमारी आई है, तकलीफ आई है, ये साडी अजमैश वास्ते आई है। क्योंकि जिहड़े मोमन होण उन्हां ते तकलीफ आवे उन्हां दी अजमैश हुंदी है।
ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਏ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਏ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ? ਅਹਲੇ ਇਲਮ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ کہ ایک انسان نو کیویں پتہ لگے گا جڑی مصیبت تکلیف بیماری دکھ پریشانی ہے اے ازمائش ہے کہ گناہاں دی سزا ہے؟ علماء نے ادا جواب اے دیتا ہے اگر دکھ مصیبت بیماری تو بعد صبر پیدا ہو جائے شکر پیدا ہو جائے نیکی نال محبت ہو جائے رب نال پیار ود جائے او بندہ سمجھ لوے میرے واسطے ازمائش ہے۔ تے جدے تے ازمائش آوے انہوں نماز دی پرواہ نہ ہوئے قرآن دی پرواہ نہ ہوئے رب دی یاد دی پرواہ نہ ہوئے اللہ دے گلے شکوے کردہ پھرے سمجھ لو او دے اعمال دی شامت ہے۔ مصیبتاں دے آن دا ایک مقصد ازمائش تے دوسرا مقصد ہے انسان نو تنبیہ کرنا خبردار کرنا۔ تیری لین غلط ہے تیرا ٹریک بدل گیا ہے غلط رستہ اختیار کر لیا ہی مڑ جا بچ جا باز آ جا رک جا۔ دوسرے نمبر تے اللہ ازمائش مصیبت دے کے تکلیف بیماری دکھ پریشانی دے کے بندے نو ہلاؤندا ہے پہ تیرا رستہ غلط ہے باز آ جا خبردار رک جا صحیح رستے تے چل۔ کتھے لکھے آئے اللہ پاک نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ پاک نے فرمایا انسان دیاں کیتیاں دی وجہ تو او تے مصیبتاں آ جاندیاں نے پریشانیاں ہوندیاں نے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں کیوں مصیبتاں تے پریشانیاں لے آؤنا لعلہم یرجعون تاکہ لوگ اپنے رب وال واپس آ جان رجوع کر لین رستہ بدل لین صحیح رستے دا انتخاب کر لین۔ اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام سورہ سجدہ صبح فجر دی نماز میں میں پڑھ رہا سی اللہ پاک نے فرمایا وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا میں وڈے عذاب تو پہلو چھوٹا عذاب دینا وَلَا نُذِيقَنَّهُم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر۔ قیامت دے دن دا عذاب دین تو پہلو جہنم دا عذاب دین تو پہلو دنیا تے تھوڑی بہتی تکلیف مصیبت بیماری دکھ دے کے میں اپنے بندے نو ہلاؤنا کادے واسطے لعلہم یرجعون تاکہ اپنے رب وال رجوع کر لوے۔ سننا تے آنال مصیبتاں دے آن دا ایک مقصد اہل ایمان دی ازمائش ہے۔ دوسرا مقصد جنہاں نے رستے غلط اختیار کر لینے انہاں نو خبردار کرنا ہے۔ تے تیسرا مقصد اللہ پاک اپنے بندیاں نو گناہاں دی سزا دیندے نے۔ نہیں یقین تے دیاں بھی مثالاں نے ویکھو قوم عاد جڑے کہندے سن دنیا تے زمین تے ساڑے نالوں ود کے طاقت واری کوئی نہیں۔ قوم سمود قوم مدین جو کاروباری معاملات دے اندر تجارت دے اندر دھوکا فراڈ اور بے ایمانی کرنے والے۔ قوم فرعون
جو پانی وچ غرق ہو گئے مثالاں موجود نے بعض دفعہ بیماریاں دکھ تکلیفاں مصیبتاں ہوندیاں نے انسان دے گناہاں دی شامت ہوندی ہے ایدیاں بھی مثالاں موجود نے سننا تے آن نال جدوں انسان تے دکھ مصیبتاں بیماریاں ہوندیاں نے پریشانیاں ہوندیاں نے گناہاں دی وجہ تو او کیڑے اسباب نے او کیڑے اعمال نے او کیڑے کم نے جنہاں دی وجہ تو ازمائشاں آندیاں نے مصیبتاں آندیاں نے پریشانیاں آندیاں نے کیونکہ ساڈے واسطے تے ساڈے مرشد پاک دی دعا ہے نا کہ یا اللہ میری امت جننے مرضی گناہ کرے اجتماعی طور تے جویں پہلیاں قوماں نو تباہ کیتا ہے اللہ میری قوم نو تباہ نہ کریں وگرنہ جس گناہ دی وجہ تو قوم لوط تباہ ہوئی ہے اج وہ گناہ اس قوم وچ موجود نہیں جس گناہ دی وجہ تو قوم مدین تباہ ہوئی ہے وہ گناہ اج اس امت وچ موجود نہیں جس گناہ دی وجہ تو قوم عاد قوم سمود قوم فرعون تباہ و برباد ہوئیاں نے کیا وہ گناہ اس امت وچ موجود نہیں پر ساڈے مرشد پاک دی دعا ہے اور ساڈے واسطے رحمت ہے کہ سانو موقع ملیا ہے اگر دعا نہ ہوندی بندہ گناہ کردا فوراً عذاب آ جاندا یہ ساڈے واسطے مہلت ہے کہ مرن تک شاید بندہ اپنے رب وال واپس آ ہی جائے خرے توبہ کری لوے جنہ اعمال دی وجہ تو مصیبتاں تکلیفاں بیماریاں پریشانیاں ہوندیاں نے وہ کیڑے اسباب نے سننا تے آن نال پہلے نمبر تے اللہ پاک دی شریعت دے اندر اپنیاں مرضیاں کرنا شریعت دے احکامات دے اندر اپنیاں مرضیاں کرنا جرا شریعت دے احکامات دے معاملے چ اپنیاں مرضیاں کرے اللہ پاک دی دنیا تنگ کر دیندا ہے اللہ انہوں پریشان کر کے رکھ دیندا ہے کتے لکھیا ہے اللہ پاک نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اللہ پاک نے فرمایا جڑے لوگ رب دی شریعت دے اندر اپنیاں مرضیاں کر دے نے جنوں اپنی مرضی کیتی من لیا اپنی مرضی نہ ہوئی تے چھڑ دیتا دین تے عمل کر دے نے دین دے احکامات دے اندر اپنی منمانی تے اپنی مرضی کر دے نے مرضی دے مطابق من لیا نہ مرضی ہوئی تے چھڑ دیتا اللہ پاک نے فرمایا ہائے میرے اللہ لاؤ فی الدنیا خزیوں اللہ پاک نے فرمایا اونا واسطے دنیا دے اندر رسوائی ہے مصیبت ہے پریشانی ہے شریعت منمانی کرنا تسی ویکھدے نہیں آئے روز دین دے اندر شریعت دے اندر کوئی نہ کوئی نواں ہی کٹا کھلیا ہوندا ہے آج مینوں میرا ایک دوست دس رہا سی کہنے لگا حافظ صاحب 3-4 دن دی گل ہے میں فاروق آباد گیا اتھے ایک مسجد دے اندر میں نماز پڑھنے واسطے گیا نماز دا ٹائم ہویا جدو تکبیر واسطے بندہ کھڑا ہویا اقامت کہن واسطے تکبیر کہن واسطے کہنے لگا اتھے بندیاں دی لڑائی ہو پئی کہتا میں مسافر تھی میں باہروں گیا سی وہ آپ جھگڑا نا بندے میں مسجد پہنچیا نماز دا ٹائم ہویا اقامت تو بحث ہو رہی ہے میں کہا ہویا کی ہے ایک بندہ آکھے اے اقامت تو پہلوں صلاۃ نہیں پڑھدا
ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਆਖੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਕਾਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਇਕਾਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਤ ਅਸਾਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਤਨਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਇਕਾਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਂ ਸਲਾਤ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਔਰ ਰਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਲਾਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਬਜ਼ੇਦ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਛੱਡਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨਫੀ ਹੋ, ਬਰੇਲਵੀ ਹੋ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋ, ਹਨਫੀ ਬਰੇਲਵੀ ਅਹਨਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਤਕਬੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਦ ਸੁਣੀ ਜੇ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕੰਮ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ दीन विच शरीयत विच मनमानी करन अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़िन। अल्लाह पाक ने फरमाया मनमानी करने वाले, मनचाही करने वाले उन्हां वास्ते दुनिया दे अंदर बर्बादी है। एक होर गल दस दियां, मौलाना अलियास अत्तार कादरी ना सुनिया जे? हरियां पगड़ियां वालियां दा अमीर, ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ मैं परसों सुनिया, मेरे कोल है मोबाइल विच, अगर किसी वेखना मैं बाद च विखा देंगा। उन्हें पता की किया है कि इंसान दियां अखां चों आंसू निकल आउण, रो पवे ते वुजू टुट जाता है। मेरे कोल ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ, मौलाना अबुल बलाल मौलाना अलियास अत्तार कादरी। हाँ, मैं कदों कहती तोहीन करा कि पुठा सीधा ना लवां, अपने मसलक दे सरबराह ने और आलमे दीन ने, मैं क्यों कहती तोहीन करा। मौलाना अलियास अत्तार कादरी साहब, उन्हों का बयान है, वीडियो क्लिप है कि बंदा रो पवे, अखा चो आंसू आ जाने ते वुजू। कभी सुनिया जे अज तक? लो भी मैं क्या हूँ तो फिर ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਦੁਆ ਮੰਗਦਿਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਪਾਬੰਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। क्यों भी साढ़े भाई मौलाना नासिर मदनी साहब फिर वो किवें तकरीर करनगे? जरा बंदा रो पिया दा वुजू टुट गया। अल्लाह पाक ने फरमाया अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़िन फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़युन फिल हयातिद दुनिया व युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। अल्लाह पाक ने फरमाया जदों लोग शरीयत दे मामलात अंदर अपनी मर्जी करन उदों दुनिया दे उत्ते रुसवा हो जाते ने, मुसीबतां बीमारियां तकलीफां च मुबतला हो जाते ने। सुनना ते आन नाल मुसीबतां दे आउण दा दूसरा सबब अल्लाह पाक ने फरमाया व मन आरज़ा अन ज़िक्री फ इन्ना लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़यामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीता व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह
پاک نے فرمایا جڑے لوگ میرے قرآن تو منہ موڑ لیندے نے قرآن نو کنڈ کر دیندے نے چھڑ دیندے نے کھولتے نہیں پڑھتے نہیں توجہ نہیں کردے قرآن پاک تو دور ہو جاندے نے اللہ پاک انہاں دی دنیا دی زندگی تنگ کر دیندا ہے انہاں نو پریشان کر دیندا ہے رسوا کر دیندا ہے ہائے میرے اللہ سننا تے آنا تیسرے نمبر دے اللہ پاک دی طرفوں مصیبتاں پریشانیاں کدوں آندیاں نے جدوں لوگ اللہ پاک دے گھراں چوں مسجداں چوں لوگاں نو منع کر دے نے تے مسجداں دی بربادی دا سوچ دے نے جڑے لوگ مسجداں نو برباد کر دے نے اور مسجداں وچ آن تو لوگاں نو منع کر دے نے اللہ پاک انہاں تے مصیبتاں نازل کر دیندا ہے اور تسی ویکھ لیو معاشرے دے اندر جنہ لوگاں مسجداں نو برباد کیتا اللہ نے انہاں نو برباد کر دیتا اور جڑے مسجداں نو آباد کر دے نے اللہ انہاں نو آباد کر دیندا ہے مسجداں نو برباد کرنے والے ویران کرنے والے اور اللہ دے بندیاں نو مسجداں چوں روکن والے انہاں تے بھی مصیبتاں ہوندیاں نے کتے لکھیا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خائفین لہم فی الدنیا خزی اللہ پاک نے فرمایا جڑے مسجداں وچ آن تو منع کرن اللہ دے گھراں چوں اللہ دے بندیاں نو روکن اللہ دے گھراں نو برباد کرن اللہ پاک نے فرمایا انہاں واسطے بھی دنیا دے اندر رسوائی ہے ذلت ہے پریشانی ہے سننا تے آن نال چوتھے نمبر تے جڑے بندے بغیر علم تو اللہ پاک دی ذات تے رب دیاں صفات دے بارے بحث کر دینے اللہ دی ذات بے مثل ذات ہے بے مثال ذات ہے کئی بندے پتہ ہی کرنگے چنگا کھپ تب کے سر کھپا کے منہ جو وادیاں کٹیاں کٹ کے تے مڑ کے پتہ ہی کہنگے او یار میں کہنا کو عالم تو عالم نہیں تے تو کھے کھان نو بحث کرن دیا رب دی ذات دے بارے صفات دے بارے بغیر علم تو بحث کرنا اللہ پاک دے عذاب نو دعوت دین والی گل ہے اللہ پاک نے فرمایا لا تضربوا للہ الامثال رب دیاں مثالاں بیان نہ کریا کرو کیوں لیس کمثلہ شیء اللہ پاک بے مثل اور بے مثال ہے بحث کر دے ہو مثالاں دین دے ہو رب نو ملن واسطے وسیلے تلاش کر دے ہو نالے رب دیاں مثالاں بیان کر دے ہو بغیر علم دے اللہ دی ذات اور صفات دے بارے بحث نہیں کرنی اگر کوئی کرتا ہے اللہ دے عذاب نو دعوت دیندہ ہے کتے لکھیا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ اللَّهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ
शाहिद। अल्लाह पाक ने फरमाया जड़े लोग अल्लाह दी जात दे बारे बगैर इलम तो मिसालां बयान करते ने, झगड़े करते ने, अल्लाह पाक ने फरमाया लाहू फि दुनिया खिज़्युन, अल्लाह उन्हां नूं भी ज़लीलो रुसवा कर देंदा है। मुसीबतां च, बीमारियां च, परेशानियां च, तकलीफां च जकड़े रहिंदे ने। किन्ने असबाब हो गए? किन्ने हो गए? 4। चलो 5वें नंबर ते जेड़ा बंदा खुद अपनी इसलाह दी कोशिश नहीं करता, जेड़ा खुद अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो भी रब दे अजाबां च फसिया रहिंदा है। किते लिखे है? अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला कौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम व अन्नल्लाह समीउन अलीम। जेड़ा बंदा आप खुद अपनी सलाह की कोशिश नहीं करता, अल्लाह वल रजू नहीं करता, अल्लाह पाक वल रजू नहीं करता, रब दे कोलों माफियां नहीं मंगदा, अपने आप को बदलन की कोशिश नहीं करता, अल्लाह पाक ने फरमाया मैं भी फिर ओदी हालत नहीं बदलदा। अल्लाह पाक दी जात है वे, पर फायदा उन्होंने ही मिलना है ना जरा रब दे दर ते आएगा। क्यों भाई? आंदे ने एक बंदा सी, अल्लाह दी जात दा मुनकर सी, कहंदा सी अल्लाह नहीं है, रब दा वजूद ही नहीं। वो हजाम सी। की सी? की सी? वो बंदा नहीं सी, की सी? नाई सी? नहीं, बंदा भी सी, बंदा भी सी ते नाई भी सी। हाँ, अच्छा, अल्लाह की जात का इनकार करता सी, फिर समझो बंदा नहीं सी, फिर वो नाई सी, हजाम सी, लेकिन मुलहिद अल्लाह की जात का मुनकर। एक नेक तहज्जुद गुजार बुजुर्ग उहदे कोलों वाल कटाउण वास्ते गए, उहदे अगे बह गए, उन्हें वेख्या भी बंदा अल्लाह वाला है, चलो इहदे कोलों सवाल करा। उन्हें आख्या बाबा जी मैं अल्लाह की जात नूं नहीं मनता, लोग आंदे ने भी अल्लाह है वे, अल्लाह का वजूद है, अल्लाह की जात है, लेकिन मैं नहीं मनता अल्लाह के वजूद नूं, अल्लाह की जात नूं। बाबा जी कहने लगे भी क्यों, तू क्यों नहीं मनता? कहंदा इस वास्ते जे अल्लाह हुंदा, जे अल्लाह हुंदा ते जिवें मखलूक सारी मुसीबतां च, बीमारियां च, दुखां च, परेशानियां च पई है, अल्लाह हुंदा ते सारा कुछ ठीक ना कर देंदा। मैं कहता मतलब अल्लाह नहीं है, जिस अल्लाह का तुम तारफ करवाते हो भी हर शै करन ते कादर कुन कह के जो मर्जी कर दे, जे अल्लाह हुंदा ते जो कुछ दुनिया ते बर्बादियां ते फसाद ने ये सब कुछ ठीक ना हो जाता। बाबा जी सोचन लग पे, सोच रहे सन कि उन्होंने दुकानों बाहर वेखिया एक मलंग लंघदा पिया सी। कौन? मलंग, जिदे वाल एडे एडे लम्मे, थले उहदे पैरां च पैण, मुछां आड़ियां आड़ियां लम्मियां ते दाड़ी बिखरी ते बिजू बनया, बंदा लंघिया ते बाबा जी कहने लगे ओ यार अल्लाह की जात ते बड़ी वड्डी है, मैं ते नाइयां दा ही मुनकर हाँ, भी दुनिया ते नाई कोई नहीं है। कहने लगा मैं तुहाडे सामने नहीं खलोता, कहने लगे नहीं मैं नाइयां दा मुनकर हाँ, दुनिया ते नाइयां दा वजूद ही कोई नहीं। उन्हें कहा मैं तुहाडे सामने खलोता वा। उन्हें कहा जो दुनिया ते नाई हुंदे ते आ बंदे इंज ही लगे फिरदे, और वेख बाहर भालू बनया फिरदा इंज ही हुंदे। कहने लगा नहीं बाबा जी असी नाई ते मौजूद हाँ, पर सवारना तो उन्हों ही है ना जरा साड़ी दुकान जाके साढ़े अगे बहेगा, असी पिछे पिछे तो नहीं तुरे फिरना। बाबा जी कहने लगे रब भी है वे, पर रब दियां रहमतां ते बरकतां ओदे ते बरसणियां ने जेड़ा रब दे दर ते आके डिग पवेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया जड़ा अपनी सलाह की कोशिश नहीं करता रब दे दर ते नहीं आउंदा, वो भी मुसीबतां च फसिया रहिंदा है। किन्ने असबाब हो गए?
5 6वें नंबर ते अल्लाह पाक दी तरफों मुसीबतां तकलीफां परेशानियां आउण दा 6वां सबब जेड़ा बंदा तकब्बर करदा है, गुरूर करदा है, तकब्बर करदा है, आकड़ के रहिंदा है, अल्लाह उन्होंने जलील कर देंदा है। किथे लिखिया है अल्लाह पाक ने फरमाया वाइज़ा अरदना अन नुहलिका करियतन अमरना फिया फफसकू फिया वाइज़ा अरदना अन नुहलिका करियतन अमरना मुतरफिया फफसकू फिया फदम्मरना तदमीरा। अल्लाह पाक ने फरमाया असी अपने अहकामात नाज़िल करने आ, जिहड़े बंदे साडे अहकामात दा इनकार करदे ने, फखर करदे ने, गुरूर आकड़ विखाउंदे ने, तकब्बर करदे ने कि असी नहीं मनदे, मौलवियां दी केड़ी गल है, कुरान हदीस सुन के आकड़दे ने, मनदे नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं उन्हां नूं भी बर्बाद कर देना। किन्ने सबब हो गए 6। 7वें नंबर ते अल्लाह पाक ने फरमाया जड़े बंदे ना शुक्रे हुंदे ने मैं उन्होंने भी परेशान करके रख देना। किथे लिखिया है अल्लाह पाक ने फरमाया जरा बल्ला मसलन करियतन आमिनतम मुतमइन्नतन यातिया रिज़्कुहा रगदम मिन कुल्ल मकान फकफरत बिअनउमिल्लाह फअज़ाका अल्लाहु लिबास सल जुए वल खौफे में मां कानो यसनाओन। अल्लाह पाक ने फरमाया एक बस्ती सी जिथे साड़ियां नेमतां बड़ियां, बरकतां बड़ियां, फरावानियां बड़ियां, उन्होंने नशुक्री कीती, असी उन्होंने बर्बाद कर दिता। 8वें नंबर ते अल्लाह पाक दी तरफों मुसीबतां आउण दा सबब, 8वां सबब जिस कौम दे अंदर फहाशी आम हो जाए ते जिस मुआशरे वाले फहाशी नूं पसंद करन अल्लाह उन्होंने भी जलील कर देता है। कितने लिखा है अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। अल्लाह पाक ने फरमाया जेड़े लोग फहाशी फैलान ते फहाशी नूं पसंद करन उन्हां मैं दुनिया और आखिरत दे अंदर जलील कर देना। ते जिथे हुकूमत कवे फिर मौसीकी का मुकाबला कराना है, क्यों भी जिथे हुकूमत कवे जिथे लोग पसंद करन अल्लाह उन्होंने जलील कर देता है, जिथे हुकूमत ही मुसलत कर दे फिर उसे अमन मिलेगा, उसे सुकून मिलेगा, उसे रिज़्क मिलेगा, उसे बरकतां मिलणगियां। जुमे दा टाइम इख्तिताम की तरफ जा रहा है, इशारा ही काफ़ी है। जिथे स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चियां नूं नमाज सिखाई जाती सी, दुआवां सिखाइया जांदियां सी, असैम्बली के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल दियां बातां पढ़ाइयां जांदियां सन, उत्थे हुण बच्चियां नूं गाने सिखाए जाणगे। एक कादा नतीजा है फाबे मां कासाबत ऐदीकुम तुहाडे हत्थां नाल मोहरा लाउण दा नतीजा है। तुसीं आंदे हो आ फलाना मौलवी खलोता, मौलवियां ने की करना, करवा लो जो कराउणा जी, मौलवियां ने कुछ नहीं करना, ये तुहाडे हत्थां दी कमाई है। किन्ने असबाब हो गए 8। गल खत्म करिए। 9वें नंबर ते अमर बिल मारूफ, 10वें नंबर ते नही अनिल मुनकर। अल्लाह पाक दे नबी कह रहे ने जामे तिरमिज़ी शरीफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
वल्लज़ी नफ़्ज़ी बियदिही वल्लज़ी नफ़्ज़ी बियदिही लतामुरुन्न बिल मारूफ वला तनहवुन्न अनिल मुनकर औ यूशिकल्लाहु अन यबअसा अलैहिम इक़ाबम मिन्हु फसुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाब लकुम। नबी पाक ने फरमाया लोगों चंगे कमां दा हुक्म देंदे रहा करो, अगर किते बुरा काम वेखो बुराई वेखो ओदा रद्द करदे रहा करो, ओदे तो मना करदे रहा करो। अगर तुसी नेकी दा हुक्म देन तो ते बुराई तो मना करन तो रुक गए ते नबी पाक ने फरमाया करीब है कि अल्लाह तुहाडे ते मुसीबतां बीमारियां तकलीफां वबावां दुख परेशानियां मुसल्लत कर देगा। फिर तुसी हाथ पिला पिला के अल्लाह कोलों दुआवां करोगे, रब तुहाडियां दुआवां कदी कबूल नहीं करेगा। यह भी सबब है, नेकी दा हुक्म नहीं देना, बुराई तो मना नहीं करना। हाँ, अपनी पार्टी गलत भी करे तो चुप कर रहना है, तो दूसरी पार्टी सही भी करे तो गलत कह देना। नहीं, इंसाफ का साथ देना है, गलत नू गलत कहना, सही नू सही कहना है। और ये मामले दे अंदर अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर दे अंदर किसी किस्म की मलामत का शिकार होना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पत्थर खा ले, जिस्म लहू लुहान करवा लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तकलीफ बर्दाश्त की थी, पर आपने सही नु सही आखिया है और गलत नु सही नु सही आखिया है। बोलो गलत नु गलत आखिया है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उसवा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कीता? सोने ने ताइफ जाके दीन लई मारा खा के। सुनना जे, मैं कहा बहुत ही खुशकी हो गई है। सोने ने ताइफ जाके दीन लई मारा खा के, सोने ने ताइफ जाके दीन लई मारा खा के, हर जगह ते गूंज पाई ओदी तकबीर दी। कामिल ते अकमल सीरत बदरे मुनीर दी, कामिल ते अकमल सीरत। लहू लोहान होया जिस्म कुर्बान होया, लहू लोहान होया जिस्म कुर्बान होया, लहू लोहान होया जिस्म कुर्बान होया। अजब इस्तकामत वेखी बशीरो नजीर दी, कामिल ते अकमल सीरत बदरे मुनीर दी, कामिल ते अकमल सीरत। ताहा दे ताज वाला सोना मेराज वाला, ताहा दे ताज वाला सोना मेराज वाला। रब ने है शान वधाई शीमा दे वीर दी, कामिल ते अकमल सीरत बदरे मुनीर दी, कामिल ते अकमल सीरत। हमद खुदा दी करिए हर वेले उस तो डरिए, हमद खुदा दी करिए हर वेले उस तो डरिए। ओहो फरियाद सुनदा हर एक फकीर दी, कामिल ते अकमल सीरत। एक होर फरमाइश है माशाअल्लाह, कई आए ने नवे नवे उमरा करके। साढ़े मोहतरम चाचा जी अब्दुल सत्तार साहब उन्होंने भतीजे आए ने, साढ़े चौधरी जुल्फकार अली नत साहब आए ने, मियाँ कुरबान साहब आए ने, होर कई अहबाब नवे नवे उमरा करके आए ने। उन्हें फरमाइश की थी कि मक्के मदीने की याद सताउंदी है, उतों इत्थे आके मक्के मदीने की याद सताउंदी है। तो मैं फिर तर्जमानी करदे हाँ, ਉਹ याद तो मैनू भी बड़ा सताउंदी है। जदों याद मक्के दी आउंदी है दिल मेरा डुब डुब जांदा है। अग हिजर फराक दे विच सड़ के
मेरा लू लू पिया घबरांदा है जदों याद मक्के दी आउंदी है मेरा दिल डुब डुब जांदा है मैं भावें बैठा हाँ पाकिस्तान अंदर ओ थावां रहन ते आनंदर किवें समय आउण बयान अंदर मेरा लो लो ठरदा जांदा है जदों याद मक्के दी आउंदी है मेरा दिल डुब डुब जांदा है जदों याद मक्के दी आउंदी है मेरा दिल डुबदा जांदा है मैं काबा वेखिया रज रज के मैं काबा वेखिया रज रज के तक्के खा खा के कदी बच बच के किन्ना मजा तवाफ दा आंदा है जदों याद मक्के दी आउंदी है दिल मेरा डुबदा जांदा है। ते मदीने दे भी सुना दिया फिर मैं बुलबुल शहर मदीने दी की करा मैं इना गुलजारा नू रब्बा लै चल शहर मदीने नू जाके वेखां बाग बहारा नू पहलों काबातुल्ला जावांगा रो रो के रब नू मनावांगा जिंदगी दे पाप बख्शावांगा वेखां शहर मक्के दे बाजारां नू मैं बुलबुल शहर मदीने दी की करा मैं इना गुलजारां नू रब्बा लै चल शहर मदीने नू जाके वेखां बाग बहारा नू फिर करां तैयारी मदीने दी अग बुझ जाए बल दे सीने दी नाले हसद ते बुगज कीने दी जदों वेखां बाग अनसारा नू मैं बुलबुल शहर मदीने दी की करा मैं इना गुलजारा नू अखी नाल सानू वखा मौला जिथे सुता है अलामा जा मौला अखी नाल सानू वखा मौला जिथे सुता है अलामा जा मौला सानू शहर मदीने दा चा मौला आसी तरस दे नैन दीदारा नू मैं बुलबुल शहर मदीने दी की करा मैं इना गुलजारा नू ते जदों मस्जिद नबवी विच वड़ जा गोया जहाज मुहम्मदी ते चढ़ जावा सोने नबी ते रज रज दरूद पढ़ा अल्लाह बख्श दे नबी दे यारां नू मैं बुलबुल शहर मदीने दी की करा मैं इना गुलजारां नू ओ शहर मदीना रंग लाए जिथे नबी करीम दा बंगला है ओ शहर मदीना रंग लाए जिथे नबी करीम दा बंगला है उस बंगले विच एक जंगला है सारे शौक नाल वेखणो ना तारा नू मैं बुलबुल शहर मदीने दी की करा मैं ना गुलजारा नू। अल्लाह सानू सारियां नू बार बार मक्का भी विखा दे मदीना भी विखा दे। अल्लाह बार बार हज उमरे दी सादत नसीब फरमा और जेड़े असबाब बयान कीते ने दुनिया ते परेशानियां मुसीबतां तकलीफां जिन्हां दी वजह तो होंदियां ने साडे वास्ते अज़मैश किथों साडे ते गुनाहां दी शामत ही है ना। अल्लाह दे नेक बंदे उन्हां दे जिस्म ते फिंसी भी निकल आउंदी सी ना ते कहंदे हुंदे सन साडे गुनाहां दी शामत है ते असीं किवें कह दईए कि असीं बड़े पक्के मोमन हाँ ते साडे वास्ते अज़मैश है। अज़मैश नहीं गुनाहां दी शामत है। अल्लाह सानू हर किस्म दे गुनाह कोलों महफूज फरमा। अल्लाह साडे ते अपनी रहमतां और बरकतां दा नज़ूल फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं बुलबुल शहर मदीने दी
की करा मैं इन्ना गुलजारा नू रब्बा लै चल शहर मदीने नू जाके वेखां बाग बहारा नू पहलों काबातुल्ला जावांगा रो रो के रब नू मनावांगा जिंदगी दे पाप बख्शावांगा वेखां शहर मक्के दे बाजारां नू मैं बुलबुल शहर मदीने दी की करा मैं इन्ना गुलजारा नू रब्बा लै चल शहर मदीने नू जाके वेखां बाग बहारा नू फिर करां तैयारी मदीने दी अग बुझ जाए बल दे सीने दी नाले हसद ते बुगज कीने दी जिदों वेखां बाग अनसारा नू मैं बुलबुल शहर मदीने दी की करा मैं इन्ना गुलजारा नू अखी नाल सानू वखा मौला जिथे सुता है अलामा जा मौला अखी नाल सानू वखा मौला जिथे सुता है अलामा जा